Guys, Abil dititip pamit ke satu kelas. I'm now officially going somewhere by myself. Tadi pulang sekolah lebih awal terus tidur. Cuman 30 menit terus habis itu berangkat. Alright, for your information, I've been saving up for this trip, for this Nicki concert about 6 months and still needed my parents to sponsor me. Well, because I was a high school student and didn't get well paid money from a job, right? Yes, I'm all alone. Alright, off we go to Jakarta. Yep, I went to Jakarta and stayed there for only 3 days. That's why I only brought like a single backpack with my clothes in it. And here I did my hair done inside my Grab car because traffic jam, damn traffic jam, full experience Jakarta, gang. Long story short, my hair is done. And then I picked my friend up from her apartment. And then here in front of the Chief Stadium, we sang along to Nicki's song because we stuck there for around 1.5 hours before we reached the venue. Well, my team must stay faithful in the city of angels. We even made TikTok to calm ourselves down karena kita udah keringet dingin, udah deg-degan, takut kita udah telat karena itu udah mendekati jam 8, which is when the concert started. Kita udah kemacetan di jalan kayak 1,5 jam lebih. Wow. 1 kilometer aja udah kayak 1 kilometer 1 jam sendiri. Welcome to Jakarta, my friend. Mas, Indonesia Raya penting buat konser nggak, Mas? Kan konsernya apaan dulu? konser Nicki. Damn bro, kita aspun banget ke mas-mas Grab. Oke, singkat cerita karena kita udah masuk ke dalam Ancol, tapi masih macet banget itu mobil-mobil, jadi kita memutuskan buat turun. Dan for your information, it's like 40 minutes walk from the actual venue, Nicki concert. Dan kita akhirnya naik Gojek. Yups, Gojek, you heard me right. Gojek di dalam Ancol, we spent like 30,000 more. Ini tadi akhirnya kita naik Gojek. Lari-lari kita 6 kilo, men. Kita kayak masih di ujung. Kita masih kayak di gate pertama, guys. Aduh. Tadi ini macet parah ini. Iya. I want to leave the footage as it is, jadi aku nggak bakal ngomong banyak. Dan enjoy! Yang masih pegang parfum ya? Hello and welcome aboard Buzz Air. Before we take off, let's go through some important safety instructions to make your journey as enjoyable as possible. Valentine's Day! Happy Valentine's Day! So stellar! Roll you like it's a fucking dollar! Oke, habis konser ini ada masalah. Parfum temanku hilang. Jadi kayaknya dibersihin. Iya. Waduh. Karena buat mobil, akses mobil. Ini aja ke kanan. Kasih jalur ya kak, untuk yang mau keluar ya kak. Kasih akses untuk yang mau. Seramai ini guys.
Oke, kita lagi jalan menuju mobil. Tapi jauh banget, ini stuck semuanya. I don't think Jakarta is a good place to hold a concert in. Even I can say ini Jakarta bisa dibilang adalah tempat yang jelek buat nonton konser karena penataan trafficnya, terus habis itu orang-orang masuk keluarnya itu kayak yeah, you know. Here I checked into my hotel and yeah, get some rest. Udah 1:30. And the next day, Halo, I mean guys. pagi-paginya kita jalan lagi with this bro, Sekarang jam Shandy. 2 siang, 12 jam setelah kita balik dari konser Niki. Sekarang kita mau jalan ke Blok M. Blok M habis itu ke daerah apa sih namanya? Jakarta Selatan. Kita lagi jalan pengen nyari bus, habis itu kita bakal naik MRT sampai daerah Jakselan. Begitu. Santai guys, aku udah hafal. Oke. Guys, ini kita jalan jam 2, 2:30. 3. Ini mataharinya terang banget tapi anginnya dingin. Gak kayak Surabaya. Ya welcome to daripada Surabaya. Tapi lihat bawah. Ya. Orchestra of Siren. Yes sir. Guys, kita lagi di Blok M. Ini Kopi Tuku seramai ini. Ini orinya Kopi Tuku nggak sih? Kayak ya, kurang tahu. Lagi Tempat rekomendasi TikTok ayam jukut. ayam Saya coba is it worth it? Udah. Is it worth it? Translation Ya bang, guys. ini ini ayam. Dua-duanya nggak kena. Lanjut habis ke Blok M, kita ke Blok M Mall, kita nge-thrift. Terus kita ngeliat barang-barang branded yang bagus-bagus. Oke lah, maksudnya oke. TTM sih. Harganya 50.000. One of the best. Kalau saya sih Yep, and the full yap of how the guy make the spaghetti. Tes. Pas. Mau dua? Apa kamu Satu dulu aja. Satu bisa aja. Jadi kita habis trip. Ini ada banyak banget barangnya. Ada habisnya less than a million, which is worth it banget buat merek-merek kayak gini. Nah guys, segini ini. Karena sempat minggu lalu udah, tapi nggak sempat ke tempat sweater. Bagus lah. Kayaknya enak dalamnya, tipis. Terus ada baju. Ya, ini bisa baju lah ya. Merry Christmas. Yes. Ini buat tidur bisa nggak pakai celana karena saya panjangin. Sekarang kita lagi mau makan, terus tadi ada yang nawarin free testernya alpukat sama durian kocok gitu. Enak banget. Enak semua. Jadi kita ini alpukat sama durian shake jadi satu mix di Blok M basementnya. Jadi kayak harus kan keluar itu ada parkiran motor sing apa ya? Nggak tahu lah, gloomy banget tempatnya, terus masuk-masuk ada pintu terus terbukalah surga. Iya. Ini makanan apa? Makanan semua. Ini makanan semua yang kayak rame banget. Terus dingin, aslinya dingin banget. Mantap. Tuh. Rame guys. Wow. Ni hao. kita tiba-tiba di GBK guys. Tiba-tiba kita teleport guys. Kita tuh mau balik ke Sunter tapi melewat Istora Mandiri. Terus kaki bilang, itu jalan sendiri. Ya kaki kita jalan sendiri kayak GBK yuk jalan yuk muterin GBK sekali ya udah ayo gas. Jadi ini pertama kali aku di GBK. Boom. Udah. Ada Starbucks guys, tengah-tengah orang lari-lari jogging. Ada tempat baju, ada tempat bakso, ada Indomaret, ada Alfamart, macem-macem. Pantes di TikTok aku pernah lihat orang lagi lari di GBK lagi mikirin mie ayam, bakso. Ternyata memang sedekat itu sama tempat makan guys. Lari tuh sambil dikasih ada apa namanya
godaan-godaan gitu. Oke guys, kita mau satu putaran dari Starbucks sampai Starbucks lagi ya. Oke. Let's go. Let's go. Masuknya lah sana tadi. Ini jam 9, jam setengah 9 malam guys. Oh, ini sampai jam 10 kami. Overall 10 out of 10 experience. I wouldn't do it again konser di Jakarta, tapi ya quite an experience, 10 out of 10 experience watching Nicki concert in Jakarta for the first time. Dan sekarang aku habis dari gereja, I'm heading to bandara balik ke Surabaya. This is the church. Jadi sekarang udah di Suta. Oh, security check. Let's go. We are now in the gateway of tears, they said. Kayak banyak orang nangis di sini. Yeah, basically that's it. Karena ini keberangkatan, and this is where people depart from their family. See? Yes.